नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सजादुल हसनैन। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस तरह मोदी हुकूमत ने ख़ास तौर पर अक़लियतों का जीना हराम कर दिया है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अक़लियतें भी यानी उसका जवाब देने की सलाहियत रखती हैं, और आपने देखा कि किस तरह अदालतें काम कर रही हैं। और इस सिलसिले में हालिया अरसे के दौरान कई माहिरीन क़ानून ने अदालतों के रवैये के बारे में भी शिकायत की है और शिकवा किया है, और कहा कि ख़ास तौर पर शहादत बाबरी मस्जिद के बाद सुप्रीम कोर्ट अदलिया के इक़दार को बरकरार रखने में नाकाम रही है। यानी अदालत उज़्मा पर तनक़ीद की गई है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अदालतें कहाँ जा रही है। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि वक्फ़ तरमीमी एक्ट यानी वक्फ़ तरमीमी क़ानून के सिलसिले में अदालत ने जो फैसला दिया है, मैं समझता हूँ कि इसके दो रस नताइज बरामद होंगे। और वो फैसला ये है कि कोई भी कलेक्टर को अब ये इख्तियार नहीं रहेगा कि वो इस बात का फैसला करे कि ये वक्फ़ जायदाद है या गैर वक्फ़ जायदाद है। यानी मौकूफ़ा जायदाद और गैर मौकूफ़ा जायदाद के सिलसिले में किसी कलेक्टर को इख्तियार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हुक्म इल्तिवाज जारी कर दिया है, स्टे दे दिया है। इसके अलावा आपको ये बता दूं कि वक्फ एक्ट में एक दफ़ा ये भी शामिल थी कि वक्फ कोई भी जायदाद वक्फ करने वाला कोई शख्स है तो वो उसी वक्त कर सकता है जबकि वो पिछले 5 वर्षों से इस्लामी तालीमात पर अमल करता रहा हो। लेकिन आप देखेंगे कि जिस अंदाज में आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, वो बुरी राहत मैं समझता हूं कि सज्जाद साहब ये दिए सुप्रीम कोर्ट ने दी है, और ये सबसे बड़ी खबर है। और मैं समझता हूं कि मोदी हुकूमत के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है कानून का। और आज सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया है कि कानून सबके साथ यकसा सलूक करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना चाहिए कि हालिया अरसे के दौरान उस पर जो उंगलियां उठी हैं और जो उस पर एतराज किए गए हैं, खास तौर पर उमर खालिद और उनके साथियों की जमानत उनके सिलसिले में वो दरखास्त जमानत दाखिल कर रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट है कि उनकी दरखास्त जमानत मुस्तरद करती है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये सोचना चाहिए आखिर क्यों ये हो रहा है। जबकि अगर गोदी मीडिया का कोई शख्स इंतहाई संगीन जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है तो सिर्फ एक दिन में उसकी जमानत हो जाती है, और फिरका परस्त दरिंदे भौंकने लगते हैं और मुसलमानों को कत्लेआम की धमकियां देते हैं, तो उनके खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज किए जाते हैं लेकिन उन्हें भी जमानत मिल जाती है। अब सवाल यह पैदा होता है कि उमर खालिद और उनके जो दोस्त हैं शर्जील इमाम हैं और दीगर जो साथी हैं, उन्होंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है, ऐसा क्या जुर्म कर दिया है कि यूएपीए के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि पिछले 5 वर्षों से वो जेलों में बंद है। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे वक्फ तरमीमी कानून की, ये बहुत अच्छा फैसला आया है और हुकूमत के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है सुप्रीम कोर्ट का। और मैं समझता हूं कि जस्टिस BR गवाई ने मुसलमानों पर नहीं बल्कि हिंदुस्तान पर एहसान किया है, क्योंकि मोदी हुकूमत की जो इंटेंशंस थे, जो इरादे थे, वो बिल्कुल नापाक इरादे थे। वो चाहती थी कि इस तरह मौकूफा जायदादों को हत्या लिया जाए। और नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक मौकूफा जायदादों का सवाल है, सारे दुनिया में अगर कहीं सबसे ज्यादा मौकूफा जायदादें हैं तो वो हिंदुस्तान में है और कीमती मौकूफा जायदादें हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कई ऐसे शहर हैं जहां पर मौकूफा जायदादों को पर कब्जे करते हुए वहां पर भैंसों की डुड्डी खोल दी गई है, या फिर वहां पर फैक्ट्रीज कायम कर दिए गए हैं, या फिर आप देखेंगे कि किस तरह यानी औकाफी जायदादों को पामाल किया गया है। इस सिलसिले में हम आपको बताते हैं हैदराबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है, और आपको यही बताना जरूरी है कि वहां जो वक्फ जायदाद तकरीबन 5500 एकड़ अराजी पर यह एयरपोर्ट कायम है, जिसमें मौकूफा जायदाद 1100 एकड़ 1100 एकड़ जो है वो मौकूफा अराजी है। और आपको ये बता दें कि वहां पर एक मस्जिद उमर फारूक भी हुआ करती थी, वहां पर कब्रिस्तान भी हुआ करता था, उसका भी नामो निशान मिटा दिया गया। और यही वजह से हुआ है कि जो लुटेरे हैं उनमें अपने भी शामिल है। तो बहरहाल हम चलते हैं सज्जाद साहब के पास और पूछते हैं, सज्जाद साहब ये फैसला आपको कैसा लगा और ये मोदी हुकूमत को क्या पैगाम देता है? देखिए, उसूलन तो ये होना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट जो है कानून पे ही रोक लगा देता, लेकिन चूँकि कहा गया है कि वक्त माफ़ कीजिएगा किसी भी जो है पार्लियामेंट में पेश किए गए बिल या फिर दोनों ऐवानों में मंजूर किए गए एक्ट पे को रिवील करने या फिर उसको ख़त्म करने का जो है ऐसी कोई तारीख नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जहां एक जानिब जो है वक्फ तरमीमी बिल को जो है
स्टे करने से जो है इनकार किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा फ़ैसला ये किया है कि उसने जो है मुख्तलिफ़ नुकात जो इस जो है वक्फ़ तरमीमी क़ानून में जो नुकात थे, मुख्तलिफ़ नुकात थे, उन नुकात में से बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जिसके बारे में जो मुसलमानों ने एतराज़ किया था, जिन्होंने दरख्वास्तें दाखिल की थी, उन्होंने एतराज़ किया था, तो उसमें देखिए सबसे अहम बात ये थी कि कलेक्टर को इख्तियार दिया गया था कि आया ये वक्फ़ की ज़मीन है, कोई भी जो है मुतनाज़ा जायदाद के हवाले से कलेक्टर फ़ैसला करेगा कि ये वक्फ़ की है या नहीं। तो इस जो नुक्ता था, ये जो कानून तरमीम में ये जो है इख्तियार दिया गया था कलेक्टर को, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। उसके अलावा ये भी जो है एक शर्त रखी गई थी कि अगर कोई वक्फ़ करना चाहता है अपनी जायदाद, जी जी, तो उसको चाहिए कि वो 5 साल तक मुसलमान रहे। जी जी, मतलब ये कि वो 5 साल मुसलमान, पुराना मुसलमान हो। जी जी, 5 साल का एक्सपीरियंस जिसको कहा जाता है, तो 5 साल का मुसलमान होने का एक्सपीरियंस उसको होना चाहिए। ये नुक्ता जो है था वक्फ़ तरमीमी बिल में, तो जो है उसको भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। और भी जो है बहुत सारी लंबी चौड़ी, देखिए अभी तो बुरी हुक्मनामा आया है, अभी इसका जो है जजमेंट बाज़ाब्ता आएगा, जी जी, लेकिन जो इब्तदाई नुकात सामने आए हैं उन नुकात को देखते हुए यकीनन जो है जिन्होंने अर्ज़ी गुज़ार हैं, अर्ज़ी गुज़ारों ने जो है राहत की सांस ली है। सबसे पहला रिएक्शन जो आया इस मामले में वो था इमरान प्रतापगढ़ी का, जो कांग्रेस की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि गो के पूरी तरीके से रोक नहीं लगी है वक्फ़ तरमीमी कानून पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फ़ैसला किया है उससे हम खुश हैं और वो इत्मीनान बख्श है। उन्होंने ये रिएक्शन था। देखिए दिलचस्प बात यह है कि किरण रिजिजू का भी रिएक्शन आया है, जो अक़लियती उमूर के वज़ीर भी हैं और इस कानून को जिन्होंने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करवाया था, मुतारिफ़ करवाया था, उनका भी रिएक्शन आया है। उन्होंने भी ये कहा है कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से हम मुतमईन हैं। तो उन्होंने भी इत्मीनान का इजहार किया है। तो बहरहाल जो है जैसा कि आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि मुख्तलिफ़ फ़रीक़ीन ने जो है केस इसमें सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पे दायर किया था, जिसमें असदुद्दीन अवैसी भी थे, जिसमें समाजवादी पार्टी भी थी, जिसमें जो है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से महवा मोतरा थी और समाजवादी पार्टी की तरफ से ज़िया मतलब जो है ज़िया बर्क़ थे जो है, और फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी जो है मौलाना अरशद मदनी नुमाइंदगी कर रहे थे। केरला बोर्ड की तरफ से भी जो है इस सिलसिले में दरख्वास्त दायर की गई थी और भी बहुत सारे फ़रीक़ीन थे। तो बहरहाल सारे फ़रीक़ीन के जो भी जो है दरख्वास्तें थी, उन सारी दरख्वास्तों को इकट्ठा करके अभी ये फ़ैसला किया गया है। ये तो अभी अबूरी फ़ैसला है और जो है हतमी फ़ैसला जो है बाद में आएगा, लेकिन अबूरी फ़ैसले में जिस तरह की बातें सामने आई हैं उससे जो है फ़रीक़ीन ने इत्मीनान का इजहार किया। लेकिन सैयद साहब देखेंगे ये फैसला तो आया है, अबूरी फैसला है, ये अबूरी राहत दी है, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के सरों पर तलवार लटक रही है। ये बिल्कुल के तौर पर आप देखेंगे कि मैंने खुद ये देखा है कि अदालत ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं BR गवाई, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वक्फ बोर्ड में जो गैर मुस्लिम अरकान होंगे उनकी तादाद 4 जो है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम से कम 3 रखिए आप, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अरे मेरे भाई, ये वक्फ बोर्ड है और ये मौकूफ़ा जायदादों का जो मसला है, मौकूफ़ा जायदाद होती है वो अल्लाह के लिए वक्फ करदा जायदाद होती है, अल्लाह की जायदाद, मुसलमान की वक्फ करदा ज़मीन है। अब वक्फ बोर्ड में मुस्लिम अरकान शामिल होते हैं, गैर मुस्लिम अरकान शामिल नहीं होते। और शर्म की बात यह है कि हुकूमत ने बदनीयती और अपने नापाक अज़ाइम और अपने नापाक मकासद की तकमील के लिए उसमें एक शर्त शामिल की है, एक गुंजाइश रखी है कि कम अज़ कम 4 गैर मुस्लिम अरकान को वक्फ बोर्ड में शामिल किया जाए। अब ये सवाल पैदा होता है, अगर हुकूमत वक्फ बोर्ड में 4 गैर मुस्लिम अरकान को शामिल करती है तो क्या इंडोमेंट जो हिंदू वक्फ बोर्ड होता है उसमें क्या मुसलमानों को नुमाइंदगी देगी? हद तो ये है, शर्म आनी चाहिए ये हुकूमत को। यकीन मानिए, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, सबका साथ सबका विकास। अगर सबका साथ सबका विकास होता तो इनकी जो मरकजी काबीना है उसमें एक मुस्लिम वजीर तो होता, लेकिन इन्होंने एक मुस्लिम वजीर को शामिल नहीं किया। कम से कम नाम का मुस्लिम वजीर तो रख लेते, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं किया। आप इनके अरकान पार्लियामेंट की तादाद देखिए सज्जाद साहब, इनके अरकान पार्लियामेंट की तादाद जो घट गई है
تو वो उसमें बताने के एक भी मुस्लिम रुकने लोकसभा नहीं है बीजेपी का। राज्यसभा जाइए, क्या राज्यसभा में बीजेपी का कोई मुस्लिम रुकने यानी रुकन दिखाई देगा? नहीं देगा। इतनी बड़ी शर्म की बात है। अदालत को यह भी सोचना चाहिए था कि इस तरह अदालत के साथ हुकूमत मजाक कर रही है और खिलवाड़ कर रही है दस्तूर के साथ, कानून के साथ, और ये सिर्फ मौकूफा जो जायदादें हैं। और आपको यही बता दूं कि रेलवे और डिफेंस के बाद अगर सबसे ज्यादा जायदादें हैं तो मौकूफा जायदादें हैं, मुसलमानों की जायदादें हैं, कीमती जायदादें हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि अब अंबानी को जो रिहाइशगाह है, यकीन मानिए कि वो जमीन इस कदर सस्ते दामों में फरोख्त की गई है और बिल्कुल हेरा फेरी करके फरोख्त की गई है। मौकूफा जायदाद थी वो। इसी तरह की जो जायदादें हैं, प्राइम लैंड्स जिसे कहा जाता है, उस पर कब्जे के लिए और उस पर अपने हथियाने के लिए हुकूमतें ये काम कर रही है। हद तो यह है कि आप अगर बीआरएस की भी बात करेंगे तो बीआरएस के सरबराह केसीआर ने वाज़ेह तौर पर कहा था इख्तिदार में आने से पहले कि मैं मौकूफा जायदादों को वापस दिला के रहूंगा। लेकिन आप देखेंगे कि मनीकुंडा जागीर की जो जायदाद है, दरगाह हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की, लाखों करोड़ों रुपए की, आप देखेंगे कि वो हुकूमत के हक में चले गई। आप अंदाजा कीजिए, ये जानबूझकर किए जाने वाले इक़दाम हैं, लेकिन मुसलमान ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं, एक दूसरे से इख्तिलाफात में पड़े हुए हैं, एक दूसरे से ऐसा लगता है कि बहुत अपने आप को ऊंचा दिखाने में पड़े हुए हैं, गुरूर और तकब्बुर की बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। चाहे मुस्लिम क़यादत हो या कोई अरकान पार्लियामेंट हो या अरकान असेंबली हो, इवन काउंसलर्स भी अगर बात करते हैं तो ऐसे बात करते हैं कि सारी दुनिया इनकी है और ये दुनिया में हमेशा जिंदा रहने वाले हैं। लेकिन नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक वक्फ तरमीमी कानून के दरखास्त के खिलाफ जिन्होंने दरखास्तें दाखिल की, उनमें मुसलमानों से कहीं ज्यादा हमारे हिंदू भाई है। महुआ मोइत्रा, ये टीएमसी की रुकने पार्लियामेंट है, शोला बयां मुकर्रर है, उसने इस कानून के खिलाफ अपील दायर की है। और आप देखेंगे कि मनोज कुमार झा जो आरजेडी के एमपी है, उन्होंने ये अर्जी दाखिल की है, कम्युनिस्ट पार्टी ने अर्जी दाखिल की है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो आप देखेंगे कि अमानतुल्लाह खान का नाम आता है जो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, और आपको ये बता असदुद्दीन अवीसी का नाम आता है, जियाउर रहमान बरक का नाम आता है, मौलाना अरशद मदनी का नाम आता है, जिन्होंने ये दाखिल किए, मतलब जो दरखास्तें हैं वो दाखिल किए हैं। अंजुम खादरी है, तैयब खान सलमानी है, मोहम्मद शफी है। तो बहरहाल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अरकान है सज्जाद साहब। लेकिन देखना ये है कि आज कुछ राहत दी है, लेकिन मैं समझता हूं कि फिल वक्त अदालत को और मजीद कुछ राहतें देनी चाहिए थी, क्योंकि गैर मुस्लिम अरकान का जो दफा है उसमें शामिल है, उस पर भी इम्तिना आयद किया जाना चाहिए। इससे पहले अदालत ने सरदनिश की थी हुकूमत की, जी और कहा था कि क्या आप इंडोमेंट में मुसलमानों को शामिल करेंगे। जी ये क्वेश्चन किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या आप जो है हिंदू औकाफ में मुसलमानों की नुमाइंदगी को यकीनी बनाएंगे, ये सवाल किया था। यकीनन देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था, तो फिर आज जो है बहरहाल फैसला आया है, तो इस फैसले में हिंदुओं की तादाद, मतलब हिंदू अरकान की तादाद बोर्ड में 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल ये फैसला क्यों किया गया, ये एक सवाल पैदा होता है। बहरहाल देखिए यकीनन एक वक्ती तौर पे तो जो है एक छोटी सी राहत मिली है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ये फैसला अबूरी है। अब आने वाले दिनों में जो हतमी फैसला आएगा उसमें क्या जो है मामलात होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक दोहा का सवाल है, दोहा पे आपने देखा कि किस इसराइल ने हमला किया था वहाँ पर हमास के हेडक्वार्टर पर, और ऐसे वक्त जबकि अमन की बातचीत हो रही थी, सालिसी की जा रही थी क़तर की जानिब से, और यरगमालियों की रिहाई के लिए और जंगबंदी की बात की जा रही थी। और आपको बता दें कि हमास की क़यादत को ख़त्म करने के लिए इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ये कार्रवाई की, और अमेरिका कहने लगा कि हम तो इसके बारे में हमें मालूम ही नहीं है। जबकि ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी जो नुमाइंदे है उसने वाज़ेह तौर पर कहा था कि इस बातचीत में हमास की जो क़यादत है उसे लाजिम बुलाया जाए। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका के जो है इसराइल के इशारे पर काम कर रहा था, लेकिन जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे कि मज़दाक आपने देखा कि किस तरह अल्लाह ताला ने हमास क़यादत की हिफाजत की। लेकिन यकीन मानिए कि जहाँ तक आज़ादी का सवाल है, आज़ादी के लिए खून देना पड़ता है, आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, तब कहीं जाकर आपको आज़ादी मिलती है। आपने हिंदुस्तान की आज़ादी की अगर बात करते हैं तो आपने देखा कि किस तरह यानी उलमा ने अपनी जानों का नजराना पेश किया मादरे वतन के लिए, लेकिन जो फिरका परस्त दरिंदे हैं वो इसको मानते नहीं, जबकि वो खुद अंग्रेज़ों के तलवे चाटते रहे और यहाँ तक के अंग्रेज़ों के लिए मुखबिरी की मुजाहिदीन आज़ादी की। लेकिन आज वो कहते हैं कि हमने आज़ादी दिलाई, हम कौम परस्त हैं। अरे ये कौम परस्त कहाँ है? 2001 में यकीन मानिए आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जो तिरंगा है 2001 में चढ़ाया गया, वो भी ज़बरदस्ती से
3 नौजवानों ने वहां पर एहतजाज करते हुए उसके हेडक्वार्टर पर चढ़ गए और तिरंगा लहरा दिया और ये बता दिया कि तुम लोग गद्दारी करते हो, अपने तिरंगे को नहीं मानते। तो तब से आप देखेंगे कि पहली मर्तबा तिरंगा लहराने लगा। आरएसएस वो है जिसने दस्तूर को भी नहीं माना था। लेकिन हम नाज़रीन आपको ये बताते हैं कि ये सितंबर का महीना है और हैदराबाद दक्कन के लिए ही नहीं बल्कि मुस्लिम दुनिया के लिए भी इसे सितंबर कहा जाता है और इसमें तबाही और बर्बादी आती है। और सुकूत हैदराबाद का वाकया भी सितंबर के माह में पेश आया था। 13 सितंबर से लेकर आप देखेंगे 17 सितंबर 1948 की बात कर रहा हूं, वो पेश आया था। और मैं ये कह रहा हूं कि दोहा की भी बात की मैंने और आपको यही बता दूं कि फलस्तीन में जो कत्लेआम हो रहा है उसके बारे में आपको बताता हूं कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज की तारीख तक तकरीबन 70,000 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया है, जिसमें बच्चों और खवातीन की अक्सरियत है। और जहां तक बच्चों का सवाल है, कम से कम 25,000 बच्चे अब तक शहीद हो चुके हैं। लेकिन बेहिसी और जो हुकूमतों की मजबूरी है वो देखने के काबिल है। तो बहरहाल 3 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, एक तो फलस्तीन में कत्लेआम, दूसरा आप दोहा पर हमला और तीसरा अमेरिका की चालाकी, इजराइल का साथ देना। लेकिन आपको ये भी बताना जरूरी है कि मैंने जो कहा है कि हैदराबाद दक्कन और सितंबर जो होता है ये दोनों का ताल्लुक है। और हैदराबाद के लिए तो सितंबर को सितमगर कहा जाता है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि हैदराबाद के बारे में जो आरएसएस कह रही है कि हम लिबरेशन डे मनाएंगे, बीजेपी कह रही है कि लिबरेशन डे मनाएंगे, तो आपको ये बताना जरूरी है कि 562 देसी रियासतों या नवाबी रियासतों में अगर कोई खुशहाल रियासत थी तो वह हैदराबाद दक्कन था। इसके अलावा आपको ये बता दूं कि हैदराबाद दक्कन आबादी के लिहाज से और रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत थी। और आपको ये बताना जरूरी है कि तकरीबन 82,000 मुरब्बा मील इसका रकबा था, जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों को अगर मिला दे तो उससे ये बड़ा होता है। लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि आज हम फलस्तीनियों की आह व बका पर तड़प जा रहे हैं लेकिन उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा ही 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद दक्कन में मुसलमानों के साथ हुआ था। और आपको ये बताता हूं पूरी तारीख शाहिद है कि किस तरह मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो कायम करदा कमेटी थी, सुंदरलाल कमेटी, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पुलिस एक्शन के दौरान, इसे पुलिस एक्शन भी कहा जाता है, ऑपरेशन पोलो भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका नाम पहले ऑपरेशन कबड्डी रखा गया था, फिर उसके बाद ऑपरेशन कैटरपिलर भी रखा गया था, लेकिन बाद में फिर ऑपरेशन पोलो हो गया। तो बहरहाल इसमें सिर्फ 13 से लेकर 17 सितंबर तक आपको बता दूं कि आजादना जराए कहते हैं 2 लाख से लेकर 4 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया। खवातीन अपनी इस्मतें बचाने के लिए बौलियों में कूद पड़ी और नौजवानों को एक कतार में ठहराकर गोलियां मार दी गई। तो आप अंदाजा कीजिए कि सिर्फ 3 दिन में 4 लाख मुसलमान अगर शहीद होते हैं तो आज फलस्तीन में आप देखेंगे कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज की तारीख तक 70,000 फलस्तीनी शहीद होते हैं। तो फलस्तीन से ज्यादा कत्लेआम, संगीन कत्लेआम से हैदराबाद में किया गया था। लेकिन सुंदरलाल जो कमेटी रिपोर्ट थी उसमें सिर्फ ये जो शोहदा की तादाद बताई गई वो 27,000 से लेकर 40,000 बताई गई सजा साहब। जबकि मैंने अपने बड़ों से सुना है, अगर बूढ़ों से सुना है, वो कहते हैं कि कफन तक दस्तयाब नहीं था। देखिए मौलियाँ लाशों से भरी हुई थी, तालाब खून रंग हो गए थे और औरंगाबाद से लेकर हैदराबाद तक की सरजमीन जो है दोनों तरफ, हर खेत में, हर खलियान में, हर सड़क पे लाशें पड़ी हुई थी। जी जी, इतना बड़ा जो है कत्लेआम किया था। जहाँ से फौज गुजरती थी लाशों के अंबार गिराती जाती थी। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। देखिए सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अभी जो है एक हफ़्ता पहले वज़ीर आज़म मोदी ने कहा था कि 17 सितंबर को हम ऑपरेशन पोलो में शामिल फ़ौजियों की जो है एजाज़ में जो है हैदराबाद में एक तहनीती तकरीब मुनक़्क़द करेंगे। आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए, शर्म की बात है। दुनिया की एक अज़ीमुश्शान रियासत हैदराबाद, आसिफ जाही हुक्मरानों की एक अज़ीमुश्शान रियासत, दौलतमंदों की एक अज़ीमुश्शान रियासत, बरतानिया के बराबर बड़ी रियासत, एक खुशहाल रियासत, वो रियासत जो है तबाह ताराज कर दी गई, उस रियासत के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। उस बादशाह को जो है एक पल में जो है गद्दी से उतार के जो है इक़्तिदार से बेदखल कर दिया गया और दुनिया देखती रही। इतना बड़ा अलमिया, क्या हम जो है इस अलमिया को एक सियाह दिन नहीं कहेंगे? बताइए आपके 17 तारीख अब आ रही है, करीब परसों 17 है, 13 से शुरू हो गया था साहब। जी बिल्कुल, 17 तारीख जो है शुरू हो गई है, हम ये कह सकते हैं। तो यकीनन जो है
یہ جو سقوط حیدرآباد کی تاریخ ہے وہ بہت تاریخ ہے، بہت خطرناک جو تاریخ ہے وہ بہت تاریخ ہے۔ یہ سیاہ دن ہے مسلمانوں کے لیے، حضور نظام کے چاہنے والوں کے لیے اور ریاست حیدرآباد کے لیے۔ یہ تاریخ ہمیشہ تاریخ ہی رہے گی اور اس تاریخ کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ آج جو اقتدار میں بیٹھے ہیں وہ جشن منانا چاہتے ہیں، بہت افسوس کی بات ہے کہ وہ جشن منانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے زخموں کو کرے دیں، جن کی جانیں گئی تھیں، جن کو جو ہے بلا وجہ جو ہے جن کی خون کی ندیاں بہائی گئی تھیں، بلا وجہ جن کو گھروں سے بے دخل کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے ریاض صاحب کے گاؤں سے دور دور وہاں کے گاؤں سے جو ہے خاص طور پہ ہم یہ بات کریں گے، بیدر کے علاقوں کی بات کریں گے، ہم جو ہے گلبرگہ کے علاقوں کی بات کریں گے، ہم بیڑ کے علاقوں کی بات کریں گے، ہم ناندیڑ کے علاقوں کی بات کریں گے، عثمان آباد کے علاقوں کی بات کریں گے، تو بھی یار و مددگار لوگ وہاں سے اپنی جان بچا کے حیدرآباد آ گئے تھے۔ حیدرآباد میں مختلف علاقوں میں مشیر آباد کو سب سے بڑا مرکز قرار دیا جاتا ہے، مشیر آباد کی جامع مسجد کو، اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں جو ہے لوگ یہاں آ کے جو ہے اپنی جان بچا کے یہاں آ گئے تھے۔ تو یقیناً وہ بہت ہی جو ہے مشکل دن تھے، بہت ہی جو ہے ایک تاریکی کا عالم تھا مسلمانوں کے لیے۔ تو وہ تاریک دن ہے ہی، لیکن جو مایوسی اس زمانے کے لوگوں میں تھی اس کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ آج تو وہ لوگ رہے نہیں جی جو ان حالات کو دیکھا تھا، لیکن ان لوگوں نے، ان سے میں نے بھی سنا تھا، بہت پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، اب تو باقی نہیں رہے، ان سے میں نے سنا تھا۔ تو انہوں نے جس طریقے سے آنکھوں میں آنسو لے کے ایک درد کے ساتھ، جس طریقے سے پورے جذبات سے مغلوب ہو کے ان واقعات کو سنایا تھا، اگر وہ ہم سنیں گے تو دل دہل کے رہ جاتے ہیں۔ بالکل۔ اور اس کے بعد آپ لبریشن ڈے منانے جا رہے ہیں، اور شرم کی بات یہ ہے کہ آپ حیدرآباد کا لبریشن ڈے منانے جا رہے ہیں، لیکن جوناگڑھ کا لبریشن ڈے آپ کیوں نہیں مناتے؟ 15 سپٹمبر 1947 کو ریفرینڈم کے ذریعے انضمام عمل میں آتا ہے انڈین یونین میں، اس کا لبریشن ڈے آپ کیوں نہیں مناتے؟ جموں کشمیر کا لبریشن ڈے کیوں نہیں مناتے؟ حیدرآباد کا لبریشن ڈے مناتے؟ اور ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ہندی میڈیا میں اور غیر اردو میڈیا میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس قدر زہر گھولا جا رہا ہے۔ میں کل ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس میں بہت زیادہ بری باتیں کہی گئی تھی ہندی ایک چینل پر، اور خاص طور پر آپ کو بتا دوں کہ سردار پٹیل کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ سردار پٹیل نے حیدرآباد کو ہندوستان کے پیٹ میں کینسر قرار دیا تھا، جبکہ سردار پٹیل یہ قرار دیتے ہیں، لیکن پنڈت جواہر لال نہرو ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حیدرآباد منی انڈیا تھا۔ یقیناً منی انڈیا تھا حیدرآباد، ہے آج بھی۔ دیکھیے اس زمانے میں اگر حضور نظام کے سنہری دور کی ہم بات کریں گے، جب عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا تھا، چاروں طرف خوشحالی کا بول بالا تھا، فصلیں لہلہا رہی تھیں، تو اس زمانے میں پورے ہندوستان سے لوگ جو ہے حیدرآباد آتے تھے، یہاں پہ جو ہے اپنے نصیب کو یاور کرنے کے لیے، اپنے روزگار کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے لوگ آتے تھے۔ لوگ تو پاکستان سے بھی یہاں آئے ہیں بہت بڑی تعداد میں اس زمانے میں، جبکہ جو ہے یہ سارا کا سارا ایک ملک تھا۔ بنگلہ دیش، پاکستان، میانمار، نہ جانے کہاں سے لوگ یہاں آئے ہیں۔ واقعی انڈیا سے بھی، یو پی سے تو بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے، بہار سے بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے، بہت بڑی تعداد میں اس زمانے میں بھی مائگریشن ہوا تھا، اور آج میں مائگریشن ہو رہا ہے۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو پناہ دے رہا ہے، بالکل یقیناً آج بھی لگائیے، اتر پردیش ہو یا بہار ہو، اڈیشہ ہو یا مغربی بنگال ہو، وہاں کے جو لوگ آ رہے ہیں حیدرآباد ان کے لیے دبئی بن گیا ہے۔ حیدرآباد کے جو لوگ ہوتے ہیں بہت ہی محبت، مروت اور پیار اور امن پسند ہوتے ہیں۔ جی یقیناً دیکھیے آج بھی آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی تعداد میں مائگریشن ہو رہا ہے، کتنی بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، اور کتنی بڑی تعداد میں ان لوگوں کو یہاں پہ روزگار مل رہا ہے۔ یہ بھی جو ہے دیکھیے لوگ جب آتے ہیں تو ان کی ایک امید ہوتی ہے کہ یہاں ہمیں روزگار ملے گا، اسی بیس پہ لوگ آتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے جب یہاں روزگار مل رہا ہے، جب یہاں ان کی روزی روٹی کا انتظام ہو رہا ہے، اسی لیے تو آ رہے ہیں لوگ، دور سے آ رہے ہیں۔ اور یقین مانیے یہاں جو امن ہے، یہاں جو امان ہے، اور یہاں پر آپ دیکھیں گے جو دوستی کا ماحول ہے اور پیار و محبت کا ماحول ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ مروت کا ماحول ہے، محبت کا ماحول ہے، کسی اور مقام پر نہیں ملے گا۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے بالکل صحیح کہا تھا کہ یہ منی انڈیا ہے۔ جی بالکل۔ بہرحال ایک اور خبر کی جانب لیے چلتے ہیں، اس خبر کا تعلق حیدرآباد کے حبیب نگر علاقے سے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح بارش نے وہاں تباہی مچائی اور 2 افراد اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئے، یعنی اب تک ان کا پتہ نہیں چل سکا، اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں سجاد صاحب کیا کہتے ہیں۔
جی دیکھیے گزشتہ روز بارش ہوئی تھی، جی جی مغرب کے بعد سے ہی بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ محکمہ موسمیات نے بھی الرٹ جاری کیا تھا جی جی اور لوگوں سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں، اور پھر بارش کا سلسلہ جب تیز ہوا تو جیسا کہ ہمیشہ سے دیکھا گیا ہے کہ سڑکیں بھی تالاب بنتی ہیں، اور جو نالے ہیں خاص طور پہ جو ہے جن کو برساتی نالے کہا جاتا ہے، وہ بھی اپنی جو ہے ایک مطلب افان پہ آ جاتے ہیں، وہ بھی ایک طغیانی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور خوفناک ہو جاتے ہیں۔ ہم عام دنوں میں نالے کو جو ہے بہت ہی معمولی سمجھتے ہیں، ہم کو کوئی پتہ بھی نہیں چلتا، لوگ جو ہے نالوں میں کھیلتے نظر آتے ہیں، گھومتے نظر آتے ہیں، لیکن جب بارش ہوتی ہے، زور کی بارش ہوتی ہے، تو یہ نالے جو ہے ایک خوفناک جو ہے شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ وہی ہوا اس دن بھی، ہم نے دیکھا کہ حبیب نگر کا نالہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں ایک شخص، دیکھیے اس نالے سے جب پانی جو ہے سیلاب کی شکل میں باہر نکلا تو کہا جاتا ہے کہ وہاں کچھ دو لوگ کھڑے تھے، ایک نوجوان جو ہے اندر گیا سامان سمیٹنے کے لیے، گھسیٹنے کے لیے، اتنے میں اس نے دیکھا کہ جو ہے دوسرے نوجوان کا جو ہے پیر پھسلتا ہے اور نالے میں گرتا ہے، وہ اس کو پکڑنے جاتا ہے بچانے کے لیے، وہ جو ہے اس کو بچانے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور وہ بھی جو ہے پانی کے ریلے میں بہہ جاتا ہے۔ جی جی بہت ہی دردناک حادثہ تھا۔ دیکھیے مختلف علاقوں سے یہ آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں کہ اس نالے کو بند کرنے کے لیے مسلسل جو ہے محکمہ بلدیہ پہ سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ اس نالے کی یا تو جو ہے آپ ریلنگ کریے یا پھر جو ہے اس نالے کو سلیب ڈال کے بند کیجیے۔ یہ مطالبہ عرصے سے جاری ہے۔ بہرحال بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ محکمہ بلدیہ اس سلسلے میں کچھ جامع اقدام کرے کہ تاکہ آئندہ اس طرح کے حالات نہ بلدیہ کے آئیں۔ ساتھ ہیڈرا بھی ذمہ دار ہے؟ جی بالکل، ہیڈرا بلدیہ جو بھی جو ہے اس کے لیے ذمہ دار ہیں۔ اب دیکھیے گزشتہ 2-3 دن پہلے ہی ایک سانحہ ہوا تھا، ایک بچی جو ہے گر گئی تھی، جو ہے ڈھکن کھلا ہوا تھا، یاقوت پورے میں جو ہے ڈھکن کھلا ہوا تھا، گٹر میں گر گئی تھی، وہ بھی ایک سانحہ تھا۔ وہ تو خدا کا کرنا بارش نہیں تھی کہ بچی جو ہے بچ گئی، لیکن یہاں جو ہے یہ بہت ہی جو ہے گزشتہ شب 3 لوگوں کی موت ہوئی، ایک مشیر آباد میں وہاں نالے میں گر کے ایک کی موت ہوئی، اور 2 لوگوں کی یہاں جو ہے حبیب نگر کے نالے میں گر کے موت ہوئی ہے۔ تو یقیناً یہ ایک جو ہے بہت ہی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ستمبر کے مہینے میں حیدرآباد میں بہت بارش ہوتی ہے، ستمبر کہا جاتا ہے، ستمبر کہا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہر زمانے میں ستمبر کا مہینہ ستمبر رہا ہے حیدرآباد کے لیے۔ تو بہرحال جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس جانب بھی توجہ دی جائے۔ بالکل صحیح کہا ہے۔ بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک حیدرآباد کا سوال ہے، 1908 کی جو طغیانی تھی، آپ دیکھیں گے کہ کس طرح تباہی و بربادی مچا دی تھی، اور بادشاہ رباعیات امجد حیدرآبادی کا پسارا خاندان اس میں شہید ہوا تھا، اور وہ ایک درخت جو آج بھی عثمانیہ دواخانے کے احاطے میں موجود ہے، اس کو پکڑ کر انہوں نے اپنی جان بچائی تھی۔ تو آپ اندازہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جسے بچانا چاہتا ہے تو کوئی اسے مار نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ مارنا چاہے تو کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ اگر کوئی حکمراں یہ سمجھتا ہے کہ اس کا اقتدار ہمیشہ رہنے والا ہے تو وہ بے وقوفوں کی جنت میں رہتا ہے، اور وہ پھر دوزخ میں جا سکتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اکثر حکمراں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اقتدار رہے گا، ہم رہیں گے، ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے، اقلیتوں کو ستائیں گے، مسلمانوں کو ماریں گے، عیسائیوں کی عصمتیں لوٹیں گے، ان کے گرجا گھروں کو جلائیں گے۔ تو یہ ان کی خام خیالی ہے، کیونکہ وقت بدلنے دیر نہیں لگتی، اور جو تخت پر ہوتے ہیں وہ تختے پر آ جاتے ہیں، جو ارتھ پر ہوتے ہیں وہ ارتھی پر آ جاتے ہیں، تب کہیں جا کر ان کی حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ اس کا اقتدار ہمیشہ رہنے والا ہے۔ 75 سال کی عمر، 17 سپٹمبر کو ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی 75 سال کے ہو رہے ہیں، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ 11 سپٹمبر کو بھی ایک شخص 75 سال کا ہو چکا ہے، جو کہہ رہا تھا کہ 75 سال عمر ہونے کے بعد گھر کا راستہ بتا دینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کو شال اڑائی جاتی ہے تو سمجھنا چاہیے کہ آپ کو گھر جانے کا اشارہ دیا جا رہا ہے۔ لیکن وہ شخص پھر اپنے باتوں سے، جو اپنے اعلانات سے انحراف کرتا ہے، منحرف ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ نہ میں سبق دوش ہونے کی میں نے بات کی، اور نہ کسی کو سبق دوش ہونے کے لیے میں نے کہا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں موہن بھاگوت کی۔ موہن بھاگوت RSS کے سربراہ ہے، اور RSS کے بارے میں کہا چاہتا ہے، اگرچہ وہ دعوے کرتی ہے کہ ہم نے جدوجہد آزادی میں حصہ لیا، لیکن اکثر جو ثبوت و شواہد ملتے ہیں، تاریخ کے اوراق سے پتہ چلتا ہے کہ RSS کا جدوجہد آزادی سے کوئی تعلق نہیں رہا، جبکہ RSS کو مسلم علماء سے سبق لینا چاہیے، جن کی لاشیں درختوں پر دہلی سے لے کر لکھنؤ تک لٹکتی پائی گئی تھی۔ جی یقیناً دیکھیں، یقیناً جیسا کہ آپ نے کہا
کہ علماء نے بہت بڑی قربانی دی ہے. آزادی کی قربانیاں جو کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی ہیں. تو بہرحال جو ہے اب RSS کے سربراہ جو ہے اس اچانک جو ہے 2-3 دن میں 1 ہفتے میں جو ہے بات بدل دیں گے. یہ بڑا جو ہے افسوس ہوتا ہے. ایسا کیا ہوگا؟ بالکل دیکھیے جو بھی ہو تو دیکھیے وہ تاریخ ہے. وہ انگریزوں کے پاس بھی انہوں نے جو ہے معافی نامہ بھیجا تھا. تو ان کی تاریخ ہے بات بدل دینا، اپنی زبان سے مکر جانا، اپنی باتوں سے مکر جانا. تو بہرحال جو کہہ دیا، دیکھیے ہونا تو یہ چاہیے کہ جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے. جو کہہ دیا سو کہہ دیا. یقیناً دیکھیے بات تو جو ہے بات جو تھی نا، بات وہ دمدار بات تھی. مطلب ایک حقیقت تھی یہ کہ جو آدمی 75 سال کا ہو جاتا ہے اس کو ذمہ داری سے سبکدوش ہو جانا چاہیے اور نئے لوگوں کو موقع دینا چاہیے. یہ اصول ہے زندگی کا. لیکن اگر آپ چمٹے رہیں گے کرسی سے، آپ جو ہے دیکھیے کس طرح کے حالات اس ملک میں ہو گئے ہیں. اس کے باوجود جو ہے آپ مرتے دم تک کرسی نہ چھوڑنے کی جو ہے قسم کھا کے بیٹھیں گے تو یہ جو ہے ملک کے لیے، ملک کے مفاد کے لیے مناسب نہیں ہوتا. بہرحال ناظرین، آپ کو کھیل کی دنیا کی طرف لے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ایشیا کپ میں جس طرح ہندوستان نے پاکستان کو شکست سے دوچار کیا، اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ساتھ ساتھ PCB بھی بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ریفری جو ہوتا ہے، میچ ریفری، اسے غیر جانبدارانہ رہنا چاہیے اور اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جب ٹاس ہو تو دونوں جو کیپٹنس ہیں دونوں ٹیموں کے وہ مصافحہ نہ کریں، یعنی شیک ہینڈ نہ کریں، نہ ہاتھ ملائیں. لیکن آپ کو بتا دوں کہ میچ ریفری ہندوستان اور پاکستان کا جو میچ ہوا اس کے میچ ریفری ہیں پائی کرافٹ، انہوں نے ٹاس سے پہلے دونوں کپتانوں سے کہا کہ آپ ہاتھ نہیں ملائیں گے. تو آپ کو کس نے حق دیا بھائی کہ آپ یہ کپتانوں سے کہے کہ ہاتھ نہیں ملائیں، لیکن اب پاکستان نے دھمکی دے دی ہے کہ ہم ایشیا کپ کے دوسرے میچز نہیں کھیلیں گے جب تک اس ریفری کو ہٹایا نہیں جاتا. یقیناً دیکھیں بہرحال یہ جو میچ ہوا ہے گزشتہ شب کا، یہ بہت ہی تنازعات سے جو ہے گھرا رہا ہے میچ. اور سارے ہندوستان میں مخالفت ہوئی ہے اس بات سے انکار نہیں کہا جاتا ہے کہ ٹکٹوں بھی جیسی فروخت ہونی تھی وہ نہیں ہوئی ہیں. انڈیا کے لوگوں نے میچ کا بائیکاٹ کیا، چونکہ جب لوگوں نے کہا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ آپریشن سندور ہم نے کیا، پاکستان دہشت گردی کی جو ہے سرپرستی کر رہا ہے، پہلگام میں اتنا دردناک واقعہ ہوا، پہلگام کے لوگوں کے جو ہے سندور کے لیے یہ آپریشن کیا گیا تھا، تو جب یہ سب کچھ ہوا تو پھر آپ نے میچ کیوں کھیلا؟ یہ اہم سوال ہے. اور یہ سوال جو ہے کیا گیا تھا. تو بہرحال جو ہے آپ میچ بھی کھیلیں گے اور ہاتھ بھی نہیں ملائیں گے تو پھر ایک نیا تنازع پیدا کریں گے. یہی بات یہاں پہ جو ہے صادق آ رہی ہے. بہرحال ناظرین، اسی بات کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.